Halo, kom snelheid weer terug. Oh, kau pajak. Oke, best raus weg. Halo. Wat is dat? Doe, pikir mama. Wat bantu doe? Hah? Raus ke? Je roept een politie, ja? Je roept een politie. Wenn du nicht weg, ich rufe Polizei. Raus geht, wann ist machen Tour? Du kannst du mich nicht. Geh raus. Geh raus. Du kannst du mich nicht. Ey, lass das, warum warst du? Ja, mach mal, geh raus, bitte. Okay, ja, mach mal raus. Hallo? Bitte. Nein, alles ist so, alles bitte. Bitte, kein Stress. Okay, bitte. Ja, okay, keine mehr. Was machen jetzt? Hallo. Hallo. Okay, rausgehen jetzt, bitte. Okay, Ruhe, bitte. Rota muss Arbeit, muss Ruhe spielen. Geh raus. Du komm hier, du sagst was, aber du gehst nach Toilette, was machst du Toilette? Ich hab nur Essen gemacht, aber... Was essen, Toilette? Du machst... Okay, tschüss. Rausgehen. Hast du es gesehen, zurückgelassen? Was ist das? Die machen rausgehen jetzt. Du komm hier, du machen hier nicht, niemand kommt zurück hier. Schnell. Bitte schnell. Mach mal dann alles weg. Guck mal, ich war alles sauber. Mach mal sauber jetzt. Wo ist das? Komm schnell bitte. Nicht so lange dauern. Schnell. Hallo, was machst du da? Alles ist zu. Alles ist zu. Hallo, alles ist zu. 4 Uhr, ich muss zu. Hallo, ist zu. Ist 4 Uhr, alles ist zu. Wo dieser Mann? Ist 4 Uhr, ist zu. Muss sauber machen. Hast du mal eine Maschine gegeben? Was Mädchen? Alles, bitte, alles zu. Bitte. Alles raus, bitte. Alles weg raus. Keine Mädchen, keine Maschine ist voll. Ja, alles okay, weg. Bitte. Wetter. Ich hab 4 Euro gelassen bei dir. Was, wo hast du Mädchen? Wo ist deine Mädchen? Ich hab ein bisschen zu tun gehabt, vergessen deswegen. Ja, du bist so lange da, wie viele Stunden du kommst? Allah. Bitte weg alles. Güzel. Mach mal weg, bitte. Ist zu. Ist 4 Uhr jetzt. Muss, hallo. Bitte. Ist 4 Uhr. Ich muss arbeiten. Ich muss weg. Was Arbeit? Was Arbeit? Was Arbeit? Ist zu jetzt. Mach mal zu deiner Augen. Bitte. Gibst du mir für meine 4 Euro? Ja. Ist keine Mädchen, geh raus. Ist keine mehr. Ist so, ist los. Ich hab ja alles gesagt. Ja, aber keine, ist alles Meine ich gesagt, da ist es schon gut. so. Na, ist 4 Uhr, ist los. Okay. Aber Bumbo ist Ich größer. hab nur Essen gemacht, aber... Was essen, toll? Du machst? Okay, tschüss. Hast du Rausgehen. es gesehen, zurückgelassen? Ja, raus. Tut mir leid. Na, Family. Rausgehen, bitte. Anjing bener. Mabuk tuh bun. Iya kayak gitu ngadepin orang-orang kayak gini. Nggak bisa kalian nggak bisa. Kalian nggak bisa ngadepin kayak orang kayak gini. Yang kalian hadapin orang-orang pemakai semua di sini. Orang-orang yang make. Ya, dari bermacam negara, dari bermacam isu. Ini anjing memang ini ya. Irupen polisi ya, irupen polisi, oke? Gertak baru kabur dia. Gue telepon polisi lu ya, udah gituin aja langsung. Kok ngomong polisi langsung takut dia. Hati-hati bun, enggak di sini pokoknya harus keras, enggak boleh lembut. Karena bos bunda bilang katanya kamu tuh orangnya berani, jangan kasih ampun. Enggak, tadi bunda ke kamar mandi tiba-tiba masuk semuanya ke situ. Anjing mah.
Tiba-tiba masuk dari kapan-kapan ku tokok pakai botol tuh kepalanya. Dia aja kapan-kapan pasti kena nanti bunda telepon ke polisi itu. Orang kayak gitu harus telepon polisi. Nah kapan-kapan tengok lah. Boleh nggak nelpon polisi? Boleh. Boleh bunda nelpon polisi. Kalau misalnya orangnya bandel nggak mau keluar, bunda telepon polisi, suruh datang kemari, suruh usir. Di sini semua keamanannya lumayan bagus. Di sini ada seperti kalau misalnya ada apa-apa kita boleh tekan bel, alarm. Yang punya ini kan orang Rusia. Orang Rusia kan ngeri-ngeri mafianya. Makanya bunda dijagain di sini. Kalau ada apa-apa bunda dilindungin. Apalagi bunda kerjanya di kasino gini kan. Pegawainya dijagain bener ini, dipantau 24 jam. Kalau bunda ada apa-apa langsung turun 5-6 orang. Ya. Orang-orang Rusia segede-gede raksasa. Ditonjokin nanti sama orang itu. Ngeri loh kok di Jerman ini. Iya bun, iya. Was machst du? Hah? Du schlafen unten ya, in Toilette. Ja, 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 ich hab gesehen. Ich mag in Ruhe. Ich mag nicht so weil nicht. Ich weiß. Aber 6 Uhr ist Schluss, ja? 6 Uhr muss fertig, Feierabend. Ich muss schlafen. Ich muss nach Hause. Sechs Uhr ist zu. Okay? Noch 2 Stunden. Kalau di Indonesia dikasih santunan bun, siapa? Mabora obat kayaknya tuh bun, bukan Mabora mereka tuh pakai. Di sini nggak ada mabora-maboraan, saya nggak main mereka mabuk. Mereka bukan mabuk, mereka pemakai. Ya, yang bunda hadapi itu jangkis-jangkis, pemakai-pemakai. Yang main-main ini juga sama, cuman kadangnya itu nggak main. Yang itu kayak gitu harus dibentak-bentak, dilawan. Yang bunda hadapin ini bukan cuma orang mabuk aja, orang pemakai yang ku hadapin. Ya, aku bukan ngadepin orang biasa, ngadepin orang gila di sini. Ditambah lagi bunda kayak gini, jadi laku. Kalian pikir bunda ngadepin itu nggak dari kemarin-kemarin? Kayak ginilah aslinya kerja bunda, biar kalian tengok sendiri. Kayak ginilah bunda kerjanya. Tiap hari nih bun, kayak gini kadang-kadang tiap hari. Ya, nggak bisa kalian nggak bisa kerja di sini kalau kalian nggak semental bunda. Harus mental baja, ya, siap berantem sama laki-laki, siap bergulat sama perempuan di sini, siap, ya, segala jenis kelamin di sini bunda lawan, ya, nggak perempuan, nggak laki, nggak banci, nggak hemong, semua ku lawan di sini. Pokoknya kalau aneh-aneh suruh keluar, karena pengen bunda toncok aja rasanya. Kayak tadi tuh kayak ini aja katanya kan. Cuman di sini kita nggak boleh mukul orang, nggak boleh. Bunda pun kalau ngusir aja, nggak boleh nyentuh. Tapi kalau bunda kesel ya bunda pegang, bunda dorong juga. Kalau bandel ya pakai dorong. Kalau misalnya nggak mau keluar juga, ku tarik tangannya, ku dorong ke pintu itu, ku tolakkan aja dia situ. Kemarin juga gitu bunda tolak aja langsung. Bos bunda ketawa-ketawa. Iya bun, iya. Udah biasa. Tiap hari kayak gini.
Tapi bunda suka. Kalau di sini kalau di sini kita cuma ngelarang orang. Yang penting kalau udah kelewatan kita boleh marah-marah gitu. Kalau di mana kita adu otot. Di sini nggak adu otot, bunda yang lebih ngotot. Bos juga ada pantau di sana nggak, Bun? Nggak. Bosnya tuh mantaunya dari kamera, dari handy. Jadi kalau misalnya dia lihat bunda, ya kalau jam segini mungkin dia tidur atau apa. Jadi bos bunda itu kalau misalnya kan bunda sekarang kerja, ini kan bunda 3 malam ini kerja sendiri nih. Nah kemarin kan bos bunda nelfon bunda, kalau kamu bisa nggak malam ini kerja sendiri lagi katanya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa telepon aku ya katanya. Aku pantau kok dari handphoneku katanya. Ada kamera handphone. Udah. Jadi dia udah tahu gerak-gerik bunda di sini kalau lagi matamu nolak-nolak, ngusir-ngusir. Tahu dia. Itu memang yang itu bandel kali loh itu. Kalau yang lainnya kurang cerewet, kalau bunda cerewet, aku cerewetin ya. Soalnya kalau orang yang make gitu harus kita rese-resein biar dia nggak betah, jangan dimanja. Halo, Fertik, Paya Am, Guten Nacht. Pulang dia. Itu banyak ada kali 400 euro habis tuh dia. Ada kali 400 euro duitnya itu. Yang mana bun? Ada yang aku tandain orang-orangnya. Sebentar-sebentar ke bank, sebentar-sebentar ke bank. Kalian mau nemenin bunda sambil sembari bersih-bersih enggak? Warnet ya bun? Bukan warnet. Kasino. Ya. Kasino bukan warnet, kasino. Kalau kasino nggak, kalau warnet nggak ada model-model komputer kayak gini, nggak ada. Kasino ini semuanya komputer, ini programnya itu. Jadi kalau bunda mau jadi kerjaan bunda tuh banyak ya. Ini yang nempel di sini nih ini semuanya yang bunda kerjain. Ini nomor-nomor telepon polisi, telepon teknik kalau ada yang rusak, telepon pesanan makanan, apalagi tuh. Banyak yang harus dipelajarin. Di sini dia lengkap. Ini ada buku catatan harian. Kalau misalnya ada, jadi kalau misalnya ini satu aja ya, misalnya satu. Itu kan mesin kasino. Mesin itu kan banyak, ada pencetannya banyak bener. Ada kali satu mesin tuh 5-6 biji mesin. Kalau misalnya satu pencetan nggak hidup, kita harus lapor. Namanya apa? Kita tulis namanya. Nah di sini ada 8 mesin. 8 itu ada yang main telepon, ada yang main kirim email. Nah kalau yang main telepon kita telepon, kita ngomong, oh ya yang di mesin ini tombol yang ini nggak bisa dipencet gitu. Nah kalau misalnya kita email kita harus nulis ya. Kalau yang email kita harus nulis pakai bahasa Jerman. Kita jelaskan. Kayak kemarin aja bunda nulisnya panjang-panjang. Selama ini bunda udah nggak pernah nulis-nulis, sekarang bunda nulis-nulis. Harus kita jelaskan. Misalnya tombol ini tidak bisa dipakai. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Harus kita jelaskan. Nanti tiba-tiba mesin ini uang kertas nggak bisa masuk. Kita harus bilang uang kertas nggak bisa masuk. Kita tulis lagi.
Yang penting kita udah tahu aja. Udah tahu. Jadi kerjaannya tuh bukan cuman duduk-duduk gini doang ya. Hari ini memang nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu datangnya masalah tuh kapan. Kayak kemarin Bunda 3 hari yang kemarin tuh berapa kali Bunda nelpon nih, tulisan Bunda semua nih di sini. Ini laporan Bunda semua di sini selama 3 hari. Bunda nulis. Nggak boleh tunjukin. Ntar ini soalnya ini Bunda lagi live. Harus kita nulis. Nanti kalau misalnya program di sini, ini buat data. Mas, Nims. Hah? Attention. Ada mukanya kayak Abi loh. Iya Bun, iya itu kayak Abi. Bangsa Abi juga itu, tapi dia kayaknya kalau Abi dia juga ganteng, tapi dia jatuhnya lebih nggak tahu lah, dia seksi juga sih. Banyak kali duitnya. Di mana-mana dibilang semua mirip kayak Abi. Astaga Bun. Emang iya. Emang mirip Abi. Ya namanya Abi Bang, namanya Abi orang Kazakhstan. Ya muka-muka Kazakhstan kan hampir adik-beradik. Coba kalian pergi ke negara Kazakhstan. Hampir sama mukanya semua. Ya wajar, emang mirip-mirip Abi, namanya orang Kazakhstan. Orang Indonesia aja yang beda. Coba kalian pergi ke negara Afrika. Pasti hampir sama semua muka-muka. Kalau aku jatuh cinta sama orang Afrika, pasti semua orang muka Afrika sama aku tengok laki-lakinya. Ya kan, botak-botak, tinggi-tinggi, hitam-hitam. Sama kayak orang ini. Matanya sipit-sipitnya sipit-sipit kayak mana gitu. Putih-putih. Ya wajar. Coba kalian pergi ke negara Amazon. Yang orang-orang orang Amazon tuh apa namanya itu, orang ala yang tinggal di perkampungan Amazon, orang Kuba ya, Kuba ya, apa Venezuela atau Ekuador. Tengok orang Ekuador tuh mukanya, semuanya mirip, kakak adik, semuanya mirip. Kalian pernah nengok orang Ekuador? Tahu pernah ke negara yang Amazon, tahu yang tinggal di Amazon tuh ya? Yang mukanya satu RT semua sama semua, yang mana kakak yang mana mama semua mirip, kayak muka siapa gitu. Pernah kan kalian nengok orang apa tuh, orang Ekuador ya, apa itu Brazil yang daerah-daerah selatan kan mirip semua itu wajah, yang telanjang yang nggak pakai baju. Coba kalian tengok di TikTok, di YouTube. Kalian klik itu, ya, Amazon people gitu, keluar itu, yang nggak pakai semua sama, poninya sama bentuknya, mukanya semua hampir sama, satu RT mukanya semua sama. Itu kayak mana pula kalau jatuh cinta Bunda sama orang kayak gitu, hah? Enak betul ya putus cinta cari yang lain gitu, ganti-ganti. Tutup. Mau masuk aja. Ini Bunda lagi nunggu apa? Bunda lagi nunggu bersih-bersih. Kemarin Bunda bersih-bersih. Apa Bunda bersih-bersih sekarang aja ya? Hah? Kayaknya Bunda pulang jam 7 ini. Kenapa Bunda? Ini masih main sampai jam 4 masih main. Nanti Bunda takutnya bersih-bersih kamar mandi, tiba-tiba kamar mandi lagi jorok lagi, main lagi. Makanya tadi tuh Bunda. Ini mau sepertinya. Vertik? Hah? Cus? Selapan, ha? Tengok make lagi tuh. Paya cus nah. Hah? So. Was ist das? Wie viel? Ya, wie viel?
Sen kadar var bakayım bana bir visto visto prima poi mi dai perché non ho poi tu che ci vuoi fare ma vedi Di Pilda. io insieme non stai niente almeno tu con il visitato tu non Oke, gue silakan. Mas tuh dah. Non dici. Kom. Aspetta. Ah, allora, mi piace. Ah, Sì, no. No, no. Noch Zimmer. Noch Zimmer. menang dia ini kayaknya. Noch Zimmer. So. Zimmer. Ini Nami. Okej lah, färdigt lah. Så Hause lah, slafen. Gå nog, give me. Give me tip. €2. Das ist for me. Ja. Dankeschön. Thank you. Okey lah, so Hause lah. Oke? Ya. So. Bye. Bravo. Ya, dan fertig dan Nagel. Cus. Udah pulang aja sana udah. Ntar main lagi kalah lagi kau. Kasih €2 bunda. Lumayan kan? Hari ini bunda dapat duit €6. Udah bunda kumpul-kumpul di rumah udah hampir 100. Iya bunda, iya. €10, €3, €4. Rezeki lah dikasih orang. Biar katanya cuma €2, halal rezeki. Iya kan? Dikasih orang kan? Menang dia kan? Tipnya gede coba. McDonald buru-buru. 4 jaga warnet di mana itu bun? Ini bukan jaga warnet sayang, ini kasino. Tahu kasino? Bukan warnet, kasino. Di Jerman tuh kan kasino tuh diperbolehkan, nggak ilegal. Apa sih ilegal apa nggak ilegal? Nggak ngerti, bener nggak ngerti kalimat ilegal nggak ilegal tuh yang mana? Kalau boleh, kalau diperbolehkan pemerintah tuh apa artinya? Ilegal, hah? Nggak ngerti aku. Ilegal bun, ilegal. Kalau ilegal itu artinya dibolehkan oleh pemerintah Jerman. Ilegal itu artinya apa? Kalau